से मुतासिर मईशत को बड़ा सहारा। स्टेट बैंक का एक माह के दौरान तीसरा बड़ा ऐलान। शरह सूद मज़ीद 2% कम कर दी, 11 से 9% पर आ गई। रवा माली साल कौमी पैदावार की शरह नमू -1.5 और महंगाई की शरह 11 से 12% रहेगी। स्टेट बैंक की जानिब से आलमी मालियाती इदारों के अंदाजों की तस्दीक। G20 के इजलास ने एक तारीखी फैसला किया और वो तारीखी फैसला ये है कि उन्होंने डेवलपिंग वर्ल्ड को, जिसमें 76 ममालिक आते हैं, उन्हें डेट रिलीफ देने का फैसला किया है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है, बड़ा बरवक्त फैसला है और इसकी एप्लीकेशन भी फिलफौर हो जाएगी। 1 मई से इसका जो है इसका इजरा हो जाएगा। पाकिस्तान समेत 76 तरक्की पजीर ममालिक को 1 साल के लिए कर्जों पर रियायत। रिलीफ तमाम आलमी मालियाती इदारों की तरफ से है। इत्तलाक 1 मई से हो जाएगा। G20 के फैसले से पाकिस्तान को मालियाती गुंजाइश मिलेगी। वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी से IMF की नुमाइंदा की मुलाकात। मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का G20 ममालिक आलमी मालियाती इदारों के इक़दामात का खैर मक़दम। इमरान खान से मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की मुलाकात। IMF से $1.4 बिलियन के इजाफी पैकेज से मुताल्लिक़ आगाह किया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का आज अहम इजलास। पाकिस्तान को $1.4 अरब का इजाफी कर्ज शराइत के बगैर दिए जाने का इम्कान। रकम कोरोना के खिलाफ इक़दामात पर बड़ी मदद करेगी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। कोरोना के फैलाव का जायजा, सूबों में वायरस की सूरत हाल और कौमी राबता कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से ब्रीफिंग। मुहलिक वबा से बचने के लिए जिम्मेदारी का एहसास ज़रूरी। रमज़ान मुबारक के हवाले से हिकमत अमली उलमा की मुशावरत से तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आज़म का खिताब। Prime Minister Imran Khan has proposed to the Secretary General to launch a global initiative for debt relief for developing countries to help them combat coronavirus. Does the Secretary General have a response to this proposal? I think the Prime Minister's initiative is basically in the same spirit as the Secretary General's own position. एंटोनियो गुतेरेस इमरान खान के हम आवाज। कर्जों की छूट के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। आलमी इदारों की जानिब से कर्जों पर रिलीफ ज़रूरी है। चाहते हैं गरीब मुल्कों के वसाइल वबा पर खर्च हों। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा। कोरोना मजीद 21 जाने ले गया। मुल्क भर में अब तक 128 अमवात। पंजाब में 3291, सिंध में 2008, खैबर पख्तूनख्वा में 912 और बलोचिस्तान में 280 अफराद मुतासिर। मखसूस कारोबार की इजाज़त का नाजायज़ इस्तेमाल। कई शहरों में ताजिरों ने पाबंदियां हवा में उड़ा दी। कहीं हजाम की दुकान पर हुजूम, कहीं शटर गिराकर कारोबार। कसूर, खानेवाल, ठट्ठा, सेहवन, जैकबाबाद में लॉकडाउन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। सिंध में लॉकडाउन का 25वां रोज। पाबंदियों में मजीद सख्ती। लोगों को बाहर निकलने से कैसे रोका जाए। कराची पुलिस ने भारी जुर्मानों की तजवीज़ दे दी। सूबे में मोटर एक्ट के निफाज की भी सिफारिश। लॉकडाउन जितना सख्त होगा, दौरानिया उतना ही कम होगा। शहरी ताउन करें तो नाके लगाने की जरूरत ही ना पड़े। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए सखर का दौरा। दुकानदारों से गपशप, समाजी फासला रखने की हिदायत।
محدود رہیں، محفوظ رہیں۔ پنجاب میں لاک ڈاؤن برقرار، شہر شہر فوجی جوان اور پولیس اہلکار تعینات۔ آنے جانے والوں سے پوچھ گچھ، بلا ضرورت باہر نکلنے والوں کی پکڑ دھکڑ۔ بیشتر کو وارننگ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان بھی بند۔ چیف منسٹر سندھ نے بڑے التجا کے ساتھ حقائق سامنے رکھے، ہاتھ باندھ کے درخواست کرتے ہوئے کچھ باتیں کہیں، وزیر اعظم صاحب کی تعریفیں کی، لیکن افسوسناک صورتحال ہے حکومتی ترجمانوں نے ایک یلغار کر دی۔ بدتمیزی کے حد تک جاتے ہوئے انہوں نے سی ایم سندھ کے اس جذبے کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ وفاقی حکومت نے کورونا کے خلاف پر وقت اقدامات نہیں کیے، صوبوں کو وسائل بھی نہیں دیے جا رہے۔ مراد علی شاہ نے اچھے الفاظ میں وزیر اعظم کا ذکر کیا۔ حکومتی ترجمانوں نے صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی۔ قمر زمان قاہرہ کی پریس کانفرنس۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے وفاق سندھ حکومت کی بھرپور مدد کرنے کے لیے تیار۔ صوبائی حکومت کو آئینہ دکھانا ضروری تھا۔ صحت کے شعبے میں بہتری لائی جائے، تنقید صرف اصلاح کے لیے کی جاتی ہے۔ وفاقی وزیر علی زیدی کا موقف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس۔ کورونا کے باعث رمضان بازار نہ لگانے کا فیصلہ، عوام کو براہ راست ریلیف کی منظوری، نقد رقم ادا کی جائے گی۔ عثمان بستار کی تقسیم کا شفاف نظام وضع کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کا لاہور، شیخوپورہ اور دیگر شہروں کا فضائی دورہ۔ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے اقدامات کا جائزہ۔ چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت آل پارٹیز خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس۔ ارکان اسمبلی سے پری بجٹ تجاویز طلب۔ یاسمین راشد کی کورونا صورتحال پر بریفنگ۔ تمام اضلاع میں ٹیسٹنگ کی سہولت بڑھا رہے ہیں، صوبائی وزیر صحت کا اظہار خیال۔ وفاقی حکومت کا افغانستان میں پھنسے پاکستانیوں کو رواں ہفتے وطن لانے کا فیصلہ۔ واپسی پر مسافروں کو 7 روز کے لیے قرنطینہ میں رکھنے کا پلان۔ وزیر اعظم کی تورخم بارڈر پر قرنطینہ کے قیام کے لیے ہدایات۔ کورونا کے باعث بھارت میں پھنسے 40 پاکستانی واہگہ کے راستے وطن پہنچ گئے۔ سرحد بند ہونے کے باوجود خاص طور پر اسے کھولا گیا۔ کورونا سے تحفظ کے لیے حکومتی اقدامات کے خلاف درخواست اعتراض لگا کر واپس۔ وائرس سے متعلق کیس پہلے ہی زیر سماعت، ریٹ متعلقہ فورم پر دائر نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ رجسٹرار آفس۔ مقدمات کی سماعت ویڈیو لنک کے ذریعے کرنے کی تجویز۔ ہر کورٹ روم میں وائی فائی سے منسلک موبائل فون فراہم کیے جائیں۔ مناسب ایپ بھی انسٹال کی جائے۔ شفافیت برقرار رکھنے کے لیے کارروائی اسکرینز پر دکھائی جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ کورونا پارلیمنٹ کی کارکردگی پر بھی اثر انداز۔ قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس بلانا چیلنج۔ ایوان زیریں کے لیے پارلیمانی سال کے 130 دن پورے کرنا بھی سوالیہ نشان۔ ویڈیو لنک سمیت مختلف آپشنز پر غور۔ فخر امام کی سربراہی میں 9 رکنی کمیٹی قائم۔ برطانیہ میں کورونا سے مزید 861 ہلاکتیں۔ بیلجیم میں 417، اسپین میں 318، ہالینڈ میں 181 افراد دم توڑ گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران ایران میں بھی 92 اموات۔ امریکہ میں بھی کورونا سے تباہی جاری۔ آج اب تک 744 ہلاکتیں۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 6.5 لاکھ کے قریب پہنچ گئی۔ نیو یارک، نیو جرسی اور مشیگن زیادہ متاثر۔ امریکی معیشت کی بحالی کی تیاریاں۔ ہلاکتوں کا بدترین وقت گزر چکا۔ 1 مئی سے پہلے معاشی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا۔ کھیلوں کی اجازت بھی دیں گے، ٹرمپ کا اعلان۔ ڈیموکریٹس نے معیشت جلد کھولنا گناہ قرار دے دیا۔
कोरोना वायरस चीन ने ही बनाया, अमेरिका पर बायोलॉजिकल बर्तरी दिखाना मकसद था। ट्रंप का फिर इल्जाम, माइक पोम्पियो भी अमेरिकी सदर के हमनवा। बीजिंग ने दावे मुस्तरद कर दिए, मामला साइंसी मसला करार। फ्रांस में 98 साला डॉक्टर कोरोना मरीजों की मदद के लिए सरगर्म। मुतासरा अफराद से मुसलसल राबते, पूरी जिंदगी ऐसी वबा नहीं देखी। मोहम्मद डॉक्टर खुद भी कोरोना वायरस का शिकार होने का खौफ। चीनी बहरान पर तहकीकाती रिपोर्ट, शुगर मिल्स एसोसिएशन ने FIA को जवाब जमा करा दिया। कॉपी वजीर आजम को भी भिजवा दी गई। तहकीकाती अफसरों को अशिया से मुताल्लिक समझने का तजुर्बा नहीं था। कीमतों के तयन के तरीक़ा कार से भी नावाकिफ थे। एसोसिएशन का मौक़िफ़। सैयद फखर इमाम का इस्तीफा मंसूर, शहरियार आफरीदी को कश्मीर कमेटी का नया चेयरमैन बना दिया गया। तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन नैब का एहतसाब ब्यूरो लाहौर ऑफिस का दौरा, प्रोसिक्यूशन विंग की कारकर्दगी का बगौर जायजा, मनी लॉन्ड्रिंग और हाई प्रोफाइल केसेस पर ब्रीफिंग। दस माह से हमजा शहबाज की गिरफ्तारी बदतरीन सियासी इंतकाम। नैब अब तक रेफरेंस दायर करने में नाकाम रहा। अवाम की जेब पर डाका डालने वाले इमरान माफिया को कोई पूछने वाला नहीं, मरियम औरंगजेब की तनकीद। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं आमना सचार। मैं हूं बैदुल्ला सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको देंगे, कोरोना वायरस से मुल्की मईशत को पहुंचने वाले नुकसान को कम करने के लिए स्टेट बैंक का ऐलान। शरह सूद में मजीद 2% कमी कर दी गई है और शरह सूद 11% से कम होकर 9% पर आ गई है। स्टेट बैंक ने एक माह के दौरान शरह सूद में 4.25% कमी की। शरह सूद में कमी से मईशत को सपोर्ट मिलेगी। हुकूमती मकामी कर्जों के हजम में 1300 अरब रुपए की कमी होगी। कोरोना की वबा से आलमी मईशत में शदीद मंदी होगी। रवा माली साल महंगाई की शरह 11.12% रहेगी। स्टेट बैंक की जानिब से ये बताया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत के लॉकडाउन में नरमी पर शहरियों ने एहतियाती तदाबीर नज़रअंदाज कर दी हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में लॉकडाउन पर पाबंदी को हवा में उड़ा दिया गया। सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गई है और डबल सवारी और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी भी देखने में आ रही है। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.